किंतु जे तुम्भमानंकु अंधारु आपण आश्चर्य आलोक मध्यकु आह्वान करियछन्ते तुम्भे माने जेपरि ताहांक गुण कीर्तन कर एथि निमंते तुम्भे माने एक मनोनीत वंश राजकीय जाजक वर्ग पवित्र जाति पुणी ईश्वर निजस्व प्रजा होइछ। परित्राणकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट महानाम आपण नमस्कार ज्ञापन करने संगे संगे अक्टोबर मासर चतुर्थ सप्ताह अर्थात शेष सप्ताहर अपराह्न उपासना को आपण स्वागत करुअछि। प्रभु मंगलमय से महान परमेश्वर अटंते आउ से आमानकु आपणार करुणा प्रदर्शन करी तांकरी सेवा तांकरी आराधना तांकरी उपासना करबा निमंते ए पर्यंत आमानकर सहवर्ती होई अछंती। एणु से महान परमेश्वर नाम धन्यवाद देव। आसंतु प्रभु जेतेला आमानकु ऑनलाइन माध्यम रे तांकरी उपासना करिवार सुयोग देई अछंती। ए सुयोग को आमाने गुरुत्व मन करी तांकरी उपासना करू तांकरी श्री चरण तले आपण आपना को समर्पण करू पुणी प्रार्थनार सहित आज उपासना को आमे आरंभ करिबा। आसंतु आमे समस्ते निज निजर चक्षु बंद करिबा पुणी ईश्वर को निकटवर्ती हेबा। स्वर्गस्थ पिता तुमरी महान पवित्र नामर धन्यवाद करुछु कारण तुम्हें पवित्र तुम्हें महान तुम्हें प्रशंसनीय परमेश्वर अट प्रशंसा और गौरव तुम्हारी शोभा अटे। आ तुम्हें आमानकर ओष्ठाधर धन्यवाद प्रशंसा पाइबा योग्य परमेश्वर अट। एथिपाई तुम धन्यवाद करुछु तुम्हारी प्रशंसा करुछु धन्यवाद दौछु प्रभु तुम्हें आमानको अनुग्रह कल दया कल पुणी समस्त सुरक्षा दे प्रभु ए अक्टोबर मासर शेष सप्ताहर उपासना तुमरी निकटवर्ती हेबापा आमानको सुयोग देल। एथिपाई तुम धन्यवाद करुछु। आमानको जीवन रे प्रभु तुम्हें प्रकाश करिथिबा समस्त अनुग्रह मंगल दान आशीर्वाद पाए आमे तुम धन्यवाद करुछु। प्रभु ए मुहूर्त रे आमानकर ओष्ठाधर रे प्रभु धन्यवादर नैवेद्य आमानकर हृदय रे तुम प्रति कृतज्ञतार प्रभु मन को नहीं आमे तुम निकटवर्ती होउछु। प्रभु आमे तुम धन्यवाद करुछु तुम्हारी प्रशंसा करुछु। हाँ प्रभु आमे नितांत अयोग्य आमे नितांत दुर्बल तथापि तुम्हें छाड़ीदेल ना कि अबा तुम्हें परित्याग कल ना आमानकु तुम्हें प्रेम कल आमानकर दोष दुर्बलता अनुसार आमानक प्रति व्यवहार न करी प्रभु प्रत्येक दिन आमानकु सुयोग देउछ तुम्हारी अनुग्रहर सिंहासन निकटवर्ती हेबा एणु आमे तुम धन्यवाद करुछु। प्रभु आज उपासना दिन धन्यवाद करुछु। प्रभु धन्यवाद दौछि जो माने आज उपासना ऑनलाइन माध्यम रे जोड़ी हुई प्रभु तुम निकटवर्ती आमे होइछु आमे तुम धन्यवाद करुछु। प्रभु यही समय आमे अपना अपना मन प्राण आत्मा को तुम निकट में समर्पण करुछु। प्रभु तुम्हें आमनकर सहवर्ती परमेश्वर पुणी दया कर तुमरी चक्षु आमान प्रति प्रसन्न कर जेपरी आमाने प्रभु सत्य और आत्मा तुमरी उपासना करू करू प्रभु आज उपासनार दिन में तुमरी गौरव करू से प्रकार मन आमान तुम्हें दिह तुम्हें दया कर प्रभु आज उपासनार आरंभ शेष पर्यंत तुमरी आत्मांकर नियंत्रण मध्य तुमरी आत्मांकर आवाहन दे आमान तुम्हें कढ़े नियो बोली प्रार्थना करुछु। प्रभु आज उपासनार समस्त कार्य तुम्हें आमानकर सहवर्ती परमेश्वर विशेष भाव प्रभु आज उपासनार प्रभु
उपासना जो भक्ता को तुम्हें मनोनीत कर प्रभु तांको तुम्हें नियंत्रण कर तांको तुम्हें अधिकार कर पुणी आज तुम्हें माध्यम दे मंडली को कथा कह आम जेपरी सुस्थिर प्रभु अपना मनोनिवेश कर प्रभु तुम्हारी आराधना करूँ से तुम्हें दया कर प्रत्येक को आशीर्वाद करूँ उपासना जो आनंद रही उपासना जो प्रभु मनोहर विषय रही ताकू उपलब्धि करूँ अनुभव करूँ प्रभु तुम गौरव करने समस्त आदर महिमा तुमको दे जीशु नाम प्रार्थना उत्सव करने आमेन आमेन। जदि आपण मान हस्त ईश्वर वाक्य अच्छी दयाकोरी मो सहित खोलतु गीत संहिता तार 33 आमने 18 पदरु 22 पद पर्यंत मिलित भाव एक स्वर आमने प्रभुंर गौरव निमंते पाठ करने जा गीत संहिता तार 33 18 पदरु 22 पद पर्यंत। देख जो माने सदा प्रभु को भय करती ताहांको दयारे भरोसा रखती सेमानंको प्राण मृत्यु रक्षा करिबा पाई ओ दुर्भिक्ष समय सेमानंको बंचाइबा पाई सेमानंको उपरे ताहांकर दृष्टि थाए आमानंको प्राण सदा प्रभुंको अपेक्षा रे रही अछि से आमानंकर सहायक ओ आम्भमानंकर ढाल आमानंकर अंतकरण ताहांको ठारे आनंद करिबो कारण आमाने ताहांको पवित्र नाम रे विश्वास करियछु। हे सदाप्रभु तुम ठारे आमाने भरोसा करिथिबा प्रमाणे आम्भमानंक प्रति तुम्भर दयाबद्ध प्रभु ए पठित वाक्य रे आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। प्रिय मंडली आसु आमाने ताहांको ठारे आनंद करू कारण आमे तांकर पवित्र नाम रे विश्वास करूछु। एणु ए समय आमने तांकरी गौरव करिबा पाई तांकरी प्रशंसा करिबा पाई पुणी ए उपासनार दिन रे आमानंकर मन आत्मा प्राण को तांकठारे समर्पी तांकरी गौरव करिबा निमंते उपासना गीत बही तार 101 पृष्ठा ख्रीष्टे देह प्राण समर्पण काटिबी दिन ए गीतटी आमने गान करू करू आमने तांकरी गौरव करिबा पाई जिबा। ख्रीष्टे देह प्राण समर्पिण काटिबी मुदिन ख्रीष्टे देह प्राण करिबाकु मोएसन से करीश्वर प्रदान तद्वारा समर्पिण प्रतिदिन लोड़िबी तांक संभ्रम होई अति यत्नवान ख्रीष्टे देह प्राण ख्रीष्टे देले देह प्राण पाप खीति सयतान केहि मोर क्षति करि न पारे जाब जीवन ख्रीष्टे देह प्राण ख्रीष्टे देले देह प्राण ईश्वर होई प्रसन्न हृदयारे स्वसंतान करिलेबे स्वर्गस्थान ख्रीष्टे
पेन्हे मुहि देह प्राण समर्पित चरण सेवी जाव जीवन ख्रीष्टे देह प्राण समर्पिण काटिबि मु दीन ख्रीष्टे देह प्राण। आज ध्यान निमंते जो शास्त्रांशटी मनोनीत करा जायछि ताहा आपण माने पाइबे माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 18 अध्याय 20 पद। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 18 अध्याय 20 पद। एठारे एपर लेखा जाए कारण जो स्थान रे 2 कि 3 जन मो नाम एकत्र हुअन्ति सही स्थान रे मु सेमानक मध्यरे उपस्थित अच्छे। प्रभु ए पठित वाक्य आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु पुणी तांकरी आत्मा सहायतार वाक्यर मर्म को बुझापी आम प्रत्येक को साहाय्य करंतु। ए समय आमने गोटे ओडिया गीत द्वारा प्रभुंकर प्रशंसा करने जावा। एणु आसु आमर हृदय को परमेश्वर प्रति उन्मुक्त कर गीतटी आम प्रत्येक गान करने जावा जहाँ आपने पाइबे आत्मिक आराधना संगीत बहिर 75 पृष्ठा 208 नंबर गीत जीशुर नाम जीशुर नाम जीशुर नाम। ये गीतटी गान कला बेले जदि आमने अपना अपना स्वेच्छाकृत दान मानत दान कृतज्ञतार दान पुणी प्रतिज्ञात दान ईश्वर निकट को आनी भेटी स्वरूप उत्सर्ग करने चाहूँ तेबे इस समय आमने से दान समूह को प्रभु उद्देश्य आमने चरण तले उत्सर्ग करने जावा। या परे परे मंडलीर संपादक महाशय से मंडलीर समस्त विज्ञापन उपस्थापन करेंगे। आसतु गीत माध्यम प्रभुंकर गौरव करने जावा। जिसुर नाम जिसुर नाम जिसुर नाम से प्रिय नाम जिसुर नाम जिसुर नाम जिसुर नाम से प्रिय नाम जिसुर प्रिय नाम गाओ गाए जिसुर नाम जिसुर नाम जिसुर नाम से प्रिय नाम जिसुर नाम से प्रिय नाम। हृदय निय जिसु नाम ध्याने निय सेहि नाम ओहो 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 हृदय निय जिसु नाम ध्याने निय सेहि नाम आहा 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 महान अटे से नाम ज्ञान भरा सेहि नाम महान अटे से नाम ज्ञान भरा सेहि नाम जिसुर प्रिय नाम गाओ गाओ रे जिसुर नाम जिसुर नाम जिसुर नाम से प्रिय नाम जिसुर नाम से प्रिय नाम। मुक्ति दिए जिसु नाम शांतिमय सेहि नाम ओहो 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 मुक्ति दिए जिसु नाम शांतिमय सेहि नाम आहा आहा
आहा आहा अभय दिए से नाम जय दिए से ही नाम अभय दिए से नाम जय दिए से ही नाम जिसुर प्रिय नाम गाओ गाए जिसुर नाम जिसुर नाम जिसुर नाम से प्रिय नाम जिसुर नाम से प्रिय नाम आशा दिए जिसु नाम दीन शरण से नाम ओहो 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 आशा दिए जिसु नाम दीन शरण से नाम आहा 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 आनंदमय से नाम अनंत कालर नाम आनंदमय से नाम अनंत कालर नाम जिसुर प्रिय नाम गाओ गाओ हे जिसुर नाम जिसुर नाम जिसुर नाम से प्रिय नाम जिसुर नाम से प्रिय नाम जिसुर प्रिय नाम गाओ गाओ हे जिसुर नाम जिसुर नाम जिसुर नाम से प्रिय नाम जिसुर नाम से प्रिय नाम जिसुर नाम से प्रिय नाम ईश्वर प्रेममय नाम पवित्र उपासना अंशग्रहण कर प्रत्येक को स्वागत एवं अभिनंदन जनाए। मांडलिक स्तर में प्रसारित होता समस्त कार्यक्रम आपण मान प्रार्थना साहाय्य और सहयोग द्वारा आम्भे माने उत्साहित प्रार्थना करिवे आसंता दिन मानकरे अन्यान्य कार्यक्रम को सामिल करिया पई प्रचेष्टा रही अछि। आमानकर जानत तथा अजाणत पीड़ित असुस्थ चिकित्सित एवं दुख और कष्ट थिबा व्यक्ति मान निमंते प्रार्थना करिबा। भारत देश तथा विश्व रे जेपरी ईश्वर को इच्छा सफल हुए सेथिपई प्रार्थना करिबा। आज मंडलीर सभ्य भाई प्रदीप कुमार अडू ईश्वर को वाक्य परिवेशन करिवे एणु तांको निमंते ओ वाक्य पई प्रार्थना करिबा। धैर्य और सतर्कतार सह ईश्वर ठारे निर्भरशील होई सुरक्षित रहिबा। आसंतु माने समस्त विषय नहीं प्रभु को निकटवर्ती हेबा उन्हें तांको निकट में प्रार्थना करिबा। कारण ईश्वर को वाक्य ए आह्वान दिए समस्त विषय धन्यवाद सह ताहांको निकट में आपणार निवेदन जना आसु आमाने आमानक जीवन में साधन करिथिबा से प्रभुंकर समस्त मंगलर विषय निमंते धन्यवाद करू करू आउ थरे आमाने प्रभुंक निकट में प्रार्थना उत्सर्ग करबा पाई जिबा। आमे समस्त चक्षु बंद करबा पुरी प्रार्थना करबा। दयामय अनुग्रहकारी स्वर्गस्थ पिता तुम्हारी आश्चर्य और पराक्रम नाम धन्यवाद करुछु। कारण तुम्हें जे अच्छ से अच्छ स्वयं परमेश्वर तुम्हें अपरिवर्तनीय एणु आमे तुम धन्यवाद करुछु। अनादिकाल अनंत काल पर्यंत तुम्हें आमानकर बासस्थान हुई आमानकर परमेश्वर अट एणु आमे तुम धन्यवाद करुछु। स्वर्गस्थ पिता यही पवित्र उपासना दिन
प्रभु आमको ए ऑनलाइन माध्यम भिन्न भिन्न स्थान तुम निकटवर्ती हुई तुम निकट में प्रार्थना और निवेदन करने अवकाश देल एथिपाई आमे तुम धन्यवाद करुछु प्रभु तुम धन्यवाद करुछु। गत दिन में आमनकर अनेक प्रार्थना तुम्हें शुणिछ प्रार्थनार उत्तर स्वरूप आमनक जीवन में अलौकिक कार्य मानक देखापी एथिपाई आमे तुम धन्यवाद करुछु। प्रिय प्रभु ए समय मंडलीर प्रत्येक कर्मकर्ता समितिर कर्मकर्ता मानक तुम हाथ में समर्पण करू करू मंडलीर प्रत्येक विश्वासी मानक तुम हाथ में समर्पण कर प्रार्थना करुछि। प्रभु तुम्हें आमको दया कर जेपरी आमने आत्मिक भाव दिन प्रतिदिन तुमरी वाक्य प्रार्थना प्रभु सहभागिता तुम सहित संपर्क में आमने वृद्धि पाइबू पुणी दिन प्रतिदिन जेपरी प्रभु आमने गोटे प्रभु परिपक्व ख्रीष्टीय जीवन जापन करिपारिबू पुणी आमनकर जीवन में आमनकर कार्यकलाप जेपरी तुमरी साक्ष्य बहन करिपारिबू ए मंद जगत में सही प्रकार तुम्हें आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछि। हाँ प्रभु तुम निकट में निवेदन करुछि मंडलीर समस्त सप्ताहव्यापी कार्यक्रम प्रभु तुम्हें गौरवान्वित हो महिमान्वित हो जेपरी प्रभु आमनकर समस्त कार्यकलाप जहाँ आम मांडलिक भाव में करुछु प्रभु ताहा जेपरी तुमरी गौरव उद्देश्य आमने करिपारिबू एथिपाई तुम्हें दया कर बोली प्रार्थना करुछु। प्रभु मंडलीर सेवा कार्य तुम्हें आशीर्वाद करू करू प्रभु मंडली अंतर्भुक्त तीनोटी समितिर सेवा कार्य को तुम्हें अनुग्रह कर दया कर बोली प्रार्थना करुछु। प्रिय प्रभु मंडलीर प्रत्येक परिवार को हाथ में समर्पण करुछि। हाँ प्रभु अनेक परिवार आज विभिन्न प्रकार अवसादर विषय रही विभिन्न प्रकार प्रभु डिस्करेजमेंट विषय रही विभिन्न प्रकार समस्यार विषय रही असुस्थतार विषय रही विभाजन विषय रही प्रभु से समस्त समस्या को तुम पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आम समर्पण करुछु। प्रभु तुम्हें परिवार मानक आशीर्वाद कर तुमरी शांति तुमरी अनुग्रह तुमरी दया प्रत्येक परिवार बर्ती बोली आम प्रार्थना करुछु। ए भयंकर दिन मानक ए विपदपूर्ण दिन मानक ए आशंकार समय मानक आमने जेपरी प्रभु पारिवारिक भाव में निज निज जीवन को मन आत्मा प्राण को आमने निजे पितामाता भाव में समर्पित हो आमनकर पिला आमनकर परिवार परिजन को तुम ठारे समर्पण करी आमे जेपरी प्रभु सावधान सहित सतर्कर सहित प्रभु तुमरी गौरव उद्देश्य जेपरी आमे बंचीबू से प्रकार तुम्हें आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछु। प्रभु आज आमनकर मंडलीर परिवार मानक प्रभु अनेक जनातरे कि अजनातरे असुस्थतार अच्छे रोग व्याधि प्रभु जीवन काटुछंती विभिन्न प्रकार शारीरिक समस्या नहीं प्रभु आज अवसादर जीवन काटुछंती नैराश्यतार जीवन काटुछंती प्रभु तुम निकट में समर्पण कर प्रार्थना करुछि। प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रभु तुम्हें से सुस्थता दियो प्रभु से शरीर तुम सुस्थता बर्तु बोली प्रार्थना करुछि। निवेदन करुछि प्रभु मनर नैराश्यता को तुम्हें दूर करी प्रभु तुमरी आनंद से स्वर्गीय आनंद से जीवन में भरी दियो बोली प्रार्थना करुछि। प्रार्थना करुछि प्रभु मंडलीर प्रत्येक वयोज्येष्ठ बापा माँ मान निमंते वृद्ध बापा माँ मान निमंते प्रभु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर ए प्रभु वृद्ध अवस्था से तुम्हें धरी रख से मन में तुम्हें सुस्थिरता दियो शांति दियो शरीर में अवसाद को शरीर में शारीरिक भाव में ओ प्रभु भोगुवा समस्त प्रकार वार्धक्य जनित समस्या को तुम्हें जीशु को नाम दूर कर आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछि। प्रभु प्रार्थना करुछि मंडलीर प्रत्येक युवा युवती मान आशीर्वाद हाँ प्रभु ये दिन मानक युवा युवती मैंने भविष्य को नहीं चिंतित से भविष्य को नहीं प्रभु आज से
ओ प्रभु विभिन्न प्रकार निराशार जीवन काटुछंती आमे सेमानक निमंते प्रार्थना करूछु प्रभु समय तुमर हस्तगत अटे प्रभु आमानकर युवा युवती मानक तुम आशीर्वाद करो सेमानकर भविष्य को मंगल करो उज्जवल करू करू आमानकर युवा युवती जेपरि प्रभु हे पिता समस्त प्रकार पापरू समस्त प्रकार जागतिकतारू सांसारिकतारू प्रभु पृथकीकृत हुए प्रभु परित्राणर अनुभूति पाई प्रभु जीवन काटिबे से प्रकार तुम आशीर्वाद करो जो माने पाठ पढ़ु अछंती सेमानकर पाठ पढ़ा तुम आशीर्वाद करो जो माने प्रभु आज प्रभु जीविकार अन्वेषण करुछंती सेमानकु तुमे अनुग्रह करी प्रभु सेमानकर निमंते तुमे द्वार खोली दियो बोली आमे प्रार्थना करुछु प्रभु विशेष करी आमानकर परिवार मानकरे आमानकर मंडली जो छोट पिला माने अछंती प्रभु पाठ पढ़ु अछंती सेमानकु तुमे आशीर्वाद करो जेपरि ए बाल्य समयरु ए प्रभु एही समयरु ए पिला समयरु प्रभु सेमाने जेपरि तुम निकट को आसबे तुम भयर वृद्धि पाइबे पिता माताकर बाध्यतार जीवन काटिबे से प्रकार तुम अनुग्रह कर दया कर सेमानकर स्वास्थ्य रे शिक्षा रे आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछि प्रभु विशेष करे ए समय प्रभु आमे जो माने ओ प्रभु आज प्रभु निराशा रे जीवन काटुछु तुम आमानक प्रति तुम सदैव परमेश्वर को प्रभु इस समय और एक दिन है प्रभु दीर्घ ओ प्रभु 9 मास बीती गलानी आज आम प्रभु मांडलिक उपासना फेरी पाई ना प्रभु मांडलिक सहभागितार वंचित अच्छु आज अनेक सेवार कार्य द्वार बंद रही सुसमाचार सेवा कार्य द्वार बंद रही आम तुम निकट में निवेदन करुछु प्रार्थना करुछु प्रभु तुम इच्छा अनुसार तुम समय अनुसार प्रभु आमानक निमंते तुमे ओ प्रभु ए द्वार को उन्मुक्त कर जेपरि मंडली प्रभु मांडलिक उपासना रे तुमरी प्रभु सेवा करि परिबे प्रशंसा करि परिबे से प्रकार तुमे अनुग्रह कर दया कर आज प्रभु जो जो सुसमाचार सेवा कार्य बंद रही प्रभु ताहा तुमे उन्मुक्त कर बोली प्रार्थना करुछु प्रत्येक मिशन बोर्ड प्रत्येक एवांजेलिस्ट मिशनरीज मानक तुमे आशीर्वाद कर सेमानकर परिवार को आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछु प्रभु आज आमर देश राज्य को तुम हाथ में समर्पण करुछु प्रभु आज जो अस्थिरता मध्य देश गति करुछि राज्य गति करुछि प्रभु पॉलिटिकल अस्थिरता रही इकोनॉमिकल अस्थिरता रही प्रभु विशेष कर प्रभु शिक्षा रे जो अव्यवस्था देखा जाए समस्त आम तुम निकट में समर्पण करुछु प्रभु तुम्हें सुस्थिरता दियो प्रभु स्वाभाविक प्रभु परिस्थिति तुम्हें आम देश में प्रभु फेरई दियो बोले आम तुम निकट में निवेदन करुछु प्रभु ये देश मध्य जेपरी प्रभु ऐक्यता प्रभु सहमति देखा पुणी प्रभु जेपरी ये देश प्रभु तुमको जानिबो ये देशर लोक मैंने जेपरी प्रभु वास्तव में तुम्हें सत्य ईश्वर बोली बुझे से प्रकार तुम्हें अनुग्रह कर दया कर प्रशासनिक क्षेत्र में तुम्हें सुस्थिरता दियो प्रभु जेपरी प्रभु आमर देश उत्तम भाव में प्रभु प्रभु शासन करा जाय परिबो से प्रकार प्रभु प्रशासक दल को प्रभु प्रशासनिक विभाग में समस्त प्रभु व्यक्ति विशेष तुम्हें ज्ञान बुद्धि दे तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु ये दिन मानक जो कोरोना महामारी भयावहता प्रभु आज पर्यंत प्रभु रही तुम्हें देश को मुक्त कर आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछि प्रभु ये दिन मानक कोस्टाल एरिया प्रभु विभिन्न अंचल प्रभु आज प्रभु बन्या द्वारा प्रभावित होती अनेक प्रभु बन्यार सम्मुखीन हुई प्रभु दुर्दशार जीवन काटुछंती सेमानकु तुम्हें प्रभु सुरक्षा दे तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु इस समय तुमरी प्रशंसा करू तुमरी उद्देश्य गीत गान करू जो प्रभु विशेष विशेष दान आम तुम निकट को आनी उत्सर्ग करूँ प्रभु से दान तुमरी आशीर्वाद रख प्रभु ये दान जेपरी प्रभु प्रभु मंडलीर प्रभु सेवा कार्य अधिक अधिक विनियोग हो पार तुमरी राज्यर विस्तार निमंते जेपरी प्रभु यह विनियोग हो पार से प्रकार तुम्हें अनुग्रह कर आशीर्वाद कर दया कर प्रभु इस समय आमने अल्प समय तुमरी वाक्य शुणा पाई प्रभु आमानक तुम्हें आशीर्वाद कर जेपरी आमानकर हृदय को आमानकर आत्मिक चक्षु को आमानकर आत्मिक कर्ण को तुम्हें खोली दियो जेपरी प्रभु आम तुम वाक्य को शुणु प्रभु से प्रकार तुम्हें आशीर्वाद कर आज तुम्हें वाक्य दे आमानक तुम्हें कथा कह आमानकर आत्मिक जीवन को तुम्हें सबल कर बोली प्रार्थना करुछि प्रभु तुम दास भाई अडू को तुम हाथ में समर्पण करुछि प्रभु तांको तुम्हारी आत्मा को अभिषेक दे प्रभु तांको मुखपात्र दे तुम्हें कथा कह आमानक आज परितृप्त कर बोली प्रार्थना करुछु उपासनार अवशिष्ट समय तुम नियंत्रण मध्य रखी प्रभु जेपरि आम सुस्थिरतार सहित प्रभु तुम्हारी गौरव करूँ से प्रकार आशीर्वाद कर समस्त गौरव प्रभु तुमको दे
त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम ये प्रार्थना उत्सर्ग कर मागुछे आमेन। प्रभु को महानाम धन्यवाद हो। प्रभु आम अनुग्रह कर वाक्य को शुणा अवकाश देते जदिओ आमने लॉकडाउन शटडाउन अनलॉक मध्य गति करुछु तथापि वाक्य प्रभु आम वंचित करना। आज विशेष आनंदर विषय अटे कारण प्रभु आमर मंडली जड़े भाई को आज व्यवहार करने जाऊँच मुखर आम वाक्य शुणापी जा एणु इस समय मु भाई पीके अडू को अनुरोध करी से ईश्वर को वाक्य परिवेशन करेंगे। वर्तमान भाई अडू इस समय सर्वप्रथमे आम सृष्टिकर्ता सदाप्रभुंकर महान नाम को धन्यवाद जनाए एवं ईश्वर समस्त कर्मकर्ता मानू मु आंतरिक नमस्कार जनाए जेहेतु ईश्वर को वाक्य परिवेशन करते मत सुजोग दे अछंती। आउ धन्यवाद जनाए जो माने आज ईश्वर निकटरे ऑडियो माध्यम ईश्वर को वाक्य शुणापी प्रस्तुत हो बसी अछंती से समस्त को मंदिर प्रत्येक परिवार को मो प्रेमर नमस्कार जनाए। प्रियर श्रोता बंधु गत 6 मास है आम्भे माने ईश्वर को वाक्य शुणी आसुअछु ऑडियो माध्यम एवं वीडियो माध्यम चाहूना कहीं प्रभुंकर दया आम प्रचुर अटे। आ निश्चिंत भाव में सदा प्रभु ए समस्त विषय को सरल करिवे एवं पुनर्बार आमे ईश्वर चरण निकटरे गोटे छातर तले बसी ईश्वर आराधना करिबु बोली मोर एवं समस्त विश्वास रही अछि। प्रियर श्रोता बंधु आज प्रस्तुत होइथिबा ईश्वर को वाक्य जहाँकि आपण माने पाइबे माथ्यू 18 पर्व 20 पद। माथ्यू 18 पर्व 20 पद एठारे पर लिखा जाए जोठारे 2 कि 3 जन मो नाम रे एकत्रित हुअंती सेही स्थान रे मु सेमानंक मध्यरे उपस्थित अछि। प्रिय बंधु ये जाए ईश्वर को वाक्य देखंतु आम जानुचे जे बाइबल अनुसार आम बाइबल होउछि 2 भाग विभक्त गोटे पुरातन नियम एवं गोटे नूतन नियम। पुरातन जुगरे बा व्यवस्था जुगरे आ जहाँकि पुरातन काल रे व्यवस्था जुग थिला यीशु को आगमन परे अनुग्रह जुग आरंभ हैला। सेथिपाई प्रियर बंधुगण व्यवस्था जुगरे सदा प्रभु कौनसी भगवादी माध्यम लोक मान कथा कहूथिले एवं ईश्वर विषय से अवगत कराउथिले आउ परमेश्वर को निकटवर्ती करुथिले। आउ आम परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर अटंती। प्रथमे से सदा प्रभु जहाँकि यात्रा पुस्तक 3 पर्व 14 पदर लिखा जाए तुम्हें परमेश्वर मूसा को कहले आम्भे जे अछु से अछु पुणी से कहले तुम्हें इस्राएल संतान गण को कहब स्वयंभू आम्भे अछु तुम मान निकट को मते पठाई अछंती। प्रियर बंधुगण सेतेबेले सदा प्रभु स्वयंभू नाम रे आपना को परिचय देइथिले। जोहन 10 पर्व 30 पद लिखा जाए यीशु कहती मु और पिता एक। पुत्र परमेश्वर एवं पिता परमेश्वर एक अटंती। आ एठार आम देखुचे जे पुत्र परमेश्वर नाम रे परिचय दियंती। जोहन 14 पर्व 26 पद लेखा किंतु सेही सहायकारी अर्थात जो पवित्र आत्मा को पिता मो नाम रे प्रेरण करिवे से तुमको समस्त विषय शिक्षा देवे आउ मु तुमको जहा जहा कही अछि सेही सबु तुमको स्मरण कराइबे। एठारे आम देखुचे जे ईश्वर आपना को पवित्र आत्मा को नाम रे बा पवित्र आत्मा नाम रे परिचय दियंती। अर्थात यीशु ख्रीष्ट मो पिता एक कहले
ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପରମେଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ସେ ମୋ ନାମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସି ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତା ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ 2 କି 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହେଉ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଥାଉ ଅନେକ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିଜ ବାକ୍ୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବିଳାପ 3 ପର୍ବ 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ ଓ ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମହତ୍ ଅଟେ। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେମାନେ ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ। ତେଣୁ ଯଦିଚ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ ତଥାପି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଗୃହରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ବା ଦୁଃଖିତ ବା ହତାଶ କିମ୍ବା ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏକାକୀ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏହିପରି ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟ କହେ ଯିରିମିୟ 23 ପର୍ବ 23 ଏବଂ 24 ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କି ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ ଓ ଦୂରରେ ପରମେଶ୍ୱର ନହୁଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖି ନ ପାରିବୁ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ପାରେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କି ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟାପି ନଥାଉ। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୃହରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏକା ସହିତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି। ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଛେ ଯୋହନ 18 ପର୍ବ 20 ପଦରେ, ଯାହାକି ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ 2 କି 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବାକୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ବା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କର ନାମରେ ଆମେ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହେବା ତାହେଲେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 139 ପର୍ବ 7-12 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି ଅବା ତୁମ ସାକ୍ଷାତରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ପଳାଇବି। ଯେବେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କରେ ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ, ଯେବେ ମୁଁ ପାତାଳରେ ବିଛଣା କରେ ତେବେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ। ଯେବେ ମୁଁ ଅରୁଣର ପକ୍ଷ ଧରେ ଓ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାରେ ବାସ କରେ ସେଠାରେ ହିଁ ତୁମର ହସ୍ତ ମତେ ଚଳାଇବ ଓ ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମତେ ଧରିବ। ଯେବେ ମୁଁ କହେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ଧକାର ମତେ ମଗ୍ନ କରିବ ଓ ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗ ଆଲୁଅ ରାତ୍ରି ହେବ, ତେବେ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ତୁମଠାରୁ ଲୁଚାଏ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ରାତ୍ରି ଦିବସ ପରି ଦୀପ୍ତିମାନ ହୁଏ। ତୁମ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧାର ଓ ଆଲୁଅ 2 ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନୁଭୂତିରୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ଉଲଗ୍ନ ଏବଂ ଅନାବୃତ ଅଟୁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଆଲୁଅ
ଦୁଇ ଏକାକାର ଅଟେ। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହରେ ଅଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଅଛେ। ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ କି? ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଭୟ କରିବା, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଭରସା କରିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟରେ ବସିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରିୟର ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସାମୂହିକ ଅନୁଭୂତି, ମାଣ୍ଡଳିକ ଅନୁଭୂତି ବା ପାରିବାରିକ ଅନୁଭୂତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନବୁକଦ୍ନେସର ରାଜା ସଦ୍ରକ ମେଶକ ଅବେଦନେଗୋଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଦ୍ରକ ମେଶକ ଅବେଦନେଗୋ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲେ। ଏମାନେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ହେଉଛି ସାମୂହିକ ଅନୁଭୂତି। ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଯେପରିକି 9ଟି ଫଳ, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମସଂଯମ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥାଇବୁ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ମିଳନ ଭାବ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ, ଯାହାକି ଦାନିଏଲ 6:22 ଲେଖାଯାଏ, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇ ସିଂହମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ମୋର କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଦେଖାଗଲା। ପୁଣି ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ହିଁ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦାନିଏଲ ନିଜ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କିଭଳି ଭାବରେ ସିଂହମାନଙ୍କ ଗାତରେ, ସିଂହମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାନିଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ରକ ମେଶକ ଅବେଦନେଗୋ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଦାନିଏଲ 3:25 ଲେଖାଯାଏ, ରାଜା ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିବାର 4 ମୁକ୍ତ ଲୋକ ଦେଖୁଅଛି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତ ହୋଇନାହିଁ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଲୋକର ମୂର୍ତ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରର ସଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଆସି ସଦ୍ରକ ମେଶକ ଅବେଦନେଗୋଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ତ ଗଲା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉପସ୍ଥିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଯାହାକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ଆମମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁ କାମ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର
ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲା ପରେ 50ତମ ଦିନରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ଏବଂ 50ତମ ଦିନରେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନିଶିଖା ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ତତ୍ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରଭାଷା କହିଲେ ଆଉ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେପରିକି ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 31 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଉତ୍ତାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ତାହା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାହସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବଳରେ ଆମମାନେ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା କାରାଗାରରେ ଆଉ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ପିତରଙ୍କ ନିକଟ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରାଗାରର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ପିତର ଆଗେ ଆଗେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନଗରର ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ। ପିତର ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଅଛି ବୋଲି, ଯେପରି ପ୍ରେରିତ 12 ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 9 ପଦଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ବାହାରି ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କରାଗଲା ତାହା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସେ ତାହା ନ ବୁଝି ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମାଥିରୁ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ନିଜ ନିଜ ଗୃହରେ ଆମମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ଭଲ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୋଷ୍ଟର ବା ଗୋଟିଏ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଘରେ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଥାଉ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ପଦ ବା ସୁନ୍ଦର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲିଖିତ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁ, ସେଇ ଲେଖା କାର୍ଡବୋର୍ଡକୁ ଆମର ଟିଭି ଉପରେ କିମ୍ବା ଆମର ଫ୍ରିଜ ଉପରେ ରଖିଥାଉ। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିଭି ଉପରେ ସେହି କାର୍ଡ ଲେଖାଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦ ରଖିଥାଉ, ଟିଭି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଲୁ ତାପରେ ଟିଭିରେ ଆମମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆମେ ଯେମିତି ନ୍ୟୁଜରେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଟିଭିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ବଦଳିଯାଏ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ଯେ ଏହି ପଦ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ଘରେ ଅଛି, ଏହା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇ ଟିଭିର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମେ ବଦଳାଇ ଚାଲୁ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବା ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଭୁଲି ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଯାଇଥାଉ। ଏପରି ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଚିତ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ଚାହୁଁଥାଉ ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ବା ଆମ ସହିତ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯାହାଫଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ବିଷୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ନାହିଁ ବା ଭୟ ଲାଗେ, ବା ଜଣେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କି ମନରେ ବା ହୃଦୟରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ପାରିବୁ ନାହିଁ ବା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ ବା ଭୟ ଆସିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ସେହି ଗୁଞ୍ଜରଣ ଆମ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ବାଜି ଉଠୁଥିବ। ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ରହି ସପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ଆରାଧନା କରୁଛେ। ଆରାଧନା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯଦିଚ ଆମେ ଗୀର୍ଜା ଗୃହକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, ତଥାପି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ଯେପରିକି ପ୍ରେରିତ 8 ପର୍ବ 28-31 ଆମେ ପଢିବା, ସେଠାରେ କାନ୍ଦାକି ନାନୀ ରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନପୁଂସଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଫିଲିପ କିପରି ଭାବେ ସେ ନପୁଂସକକୁ ଈଶ୍ୱର ଦିଶାୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ଖୋଲାଯାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ଲୋକ ଉପରେ, ସେହି ଗୃହ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଷୟ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ତତ୍ପର ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅବୁଝା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ବାଇବଲ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯାହା କିଛି ବୁଝୁଅଛୁ ଆଂଶିକ ବୁଝୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବଂ ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ଯେପରି ଯୋହନ 14:26 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କହନ୍ତି ଯେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବେ। ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ଯଦି ଆମେ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାତ କରିଥାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତି ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପାପରେ ପତିତ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଗୀର୍ଜାଗୃହ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଗୃହରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଆମମାନେ ଅବହେଳା ନ କରିବା ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଛି ରବିବାର ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ପାଳକ ବାବୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଅଛି ବା ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଅଛି, ସେହି ସମୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବେ ସେହି ସମୟକୁ ଆମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜ ସମୟ ଆମେ ଯେପରି ନ ଶୁଣିବା, ମଣ୍ଡଳୀର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟରେ ବସି ଶୁଣିବା, ଏପରି ଭାବେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ସଂଯମତ କରି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିବେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଭବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଗୁଣାନୁବାଦ ଆମେ ଆଗକୁ କରିପାରିବା। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଗୀର୍ଜାଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ଆମମାନେ ବାହାରେ ଯିବାରେ, ଭିତରେ ଆସିବାରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ, ଆମମାନଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟବସାୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱର ରହି ଆସୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ
ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠାରେ ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଏ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦାସ ଭାଇ ଅଡୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମେ ଉପାସନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲ। ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିର ସଚେତନତାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ଏହା ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କର। ଆମେ ଯେତେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବୁ, ପୁଣି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଫଳବାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କାଟିପାରିବୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। हे आमानक स्वर्गस्थ पिता, तुम नाम पवित्र बोली मान्य हे। तुम राज्य आसु, जेपरी स्वर्ग सेहीपरि पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हे। आज आमानकु प्रयोजनीय आहार दियो। आमाने जेपरी निज निज अपराधी मानकु क्षमा करियछु, सेहीपरि तुमे आमानकर अपराध सब क्षमा कर। परीक्षा रे आममानकु आण नाही, मात्र मंदरु रक्षा कर। जो राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर, आमेन। एतेबेले पिता ईश्वरंकर असीम प्रेम, परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह व दया, साहाय्यकारी धर्मात्मा परमेश्वरंकर शिक्षा चेतना व सुमधुर सहभागिता एतेबेले आमानक प्रति, पुणी पृथ्वी आश्रित तुम लोक मानक प्रति एबे पुणी सदाकाल संगे संगे रुहंतु, आमेन।